Guys, good afternoon. Today guys, gagawa tayo ng bagong bayan. Ayan guys, ang nanay ko nagbabantay. So ito guys, yung ingredients natin. So meron tayong flour, ito yung filling. Tsaka meron tayong breadcrumbs, ayan. Tapos meron na siyang sugar. Ayan guys, so ayan. So, ngayon guys, so, lalagay tayo ng sugar. Sugar natin guys is 250. 250. Ayan. Ang sugar. Tapos yung harina guys natin is 300 grams. Yung bread flour natin is 150 grams. So, ayan guys. Tapos, lagyan natin ng margarine, 50 grams. Tapos, baking powder, half tablespoon. Ayan guys, malalagay tayo ng baking powder dito. Hindi ako nakikita. Ayan guys. So, pasensya na yung ano ko. Hindi maganda yung So, yun, matigil guys. So, malalagay tayo ng baking powder. Baking powder natin guys is 9 grams. Okay? 9 grams. Ay, marami. 9 grams. Ayan. Ito guys. 9 grams. So guys, ihalo natin dito sa filling, diba? Sa filling. Okay. So, ito na guys, yung filling ko na, ilalagay ko na yung baking powder. So, ayan. Tapos guys, kailangan natin ng margarine 50 grams. So, ito guys, margarine. Ano natin? Lahat tulak. 50 grams. Margarine. Diretso na natin guys dito para hindi na tayo maraming hugasan, no? So, 50 grams. 30, 37 parang kasi. Lampas. Ayan guys, so 50 grams. So, okay na to guys. So, kailangan na natin ng water. So, kaya filling to mamaya pa yung skin. So, kailangan natin ng water. Ang water natin is ang water guys natin is 100 grams guys. Pero, wag natin muna uubusin yan. Hindi pwede ubusin guys kasi baka mamaya malabnaw. So, kailangan natin ng So, gawin natin guys is konti-konti lang. So, dito, huwag nyo didiretso dito yung water. Okay, separate nyo sa 100 grams. Ayan. Lampas. Dapat eksakto guys. Huwag nyo susubrahan. Ayan. Okay. So, ayan guys, 100 grams. Ayan guys, kukuha tayo ng gloves. Para mag-ganon tayo, no? Wait ha. So, ayan guys, magka-gloves tayo, okay? So, ayan. So, pasensya na yung half-half lang yung ano natin, cellphone lang natin. So, ayan guys. So, naka-ano tayo, gloves. Kasi, i-mix natin siya. I-mix guys. Water. Huwag ibibigla kasi minsan mag-mix ako guys. Malapnaw. Tapos yung nabake ko na guys, naglabasan yung laman niya. So, ayan guys. Unti-unti lang. Huwag mo na ibuhos lahat. So, ganun lang. Kasi, guys, meron pa. Tingnan ko natin kung mauubos ba natin ito. Ayan, guys. Ayan. So, guys, una to siya. Okay nito. Hindi guys, kailangan pa natin dry pa siya.
Okay, ubusin na natin. Kaya guys, 100 grams. Ayan. So, tingnan natin kung kailangan po ba natin magpapin. Ito guys, konting-konti lang. Oops, mga 1 drop. Sobrang tubig guys, tama yung 100 grams at saka kaunting vanilla. So, ayan. So, ayan siya. Salain nyo guys, kasi minsan may uod yung flour. Natin ng sugar, 100 grams. 100 grams sugar. And salt. Ayan guys, kailangan natin ng salt. So, hindi natin dito ilalagay kasi malaki. Baka mamaya sobra ba, hindi natin makuha pag i-mix natin dito. So, kailangan meron kayong maliit na lagyanan. So, ang salt natin is 1/4 teaspoon lang. So, bali, ano lang siya. Ay, hindi pala. 1/2 teaspoon, guys. So, bali, 2 grams. 2 grams. Ay, dami na. 2 grams lang, guys. Ayan. Ayan na siya, guys. 2 grams. So, yes. Kailangan natin ng yes. Kailangan natin ng 6 grams. At unikit. Unikit, guys. Kasi pala siya. Okay, 6 grams. Okay. Rice, 10 grams. Powder milk, 10 grams. Ito guys, yung powder milk natin sa 10 grams lang siya. Dami na. Ayan, 24 grams. Dito ko na guys. 24 grams. Okay na lahat. And then, water. Water natin guys is 200 grams. Okay, so now ilalagay natin to sa machine. Saka salt. Huwag niya pag dito sa kabilagay ang salt. Okay? So, ayan. So, water natin guys is 200 grams. Lampas guys. Bawasan nyo guys. So, ayan guys. Yan yung water nyo. Wait lang natin until small. Ito na guys, no? Ito na guys yung doon natin. Dinivide ko guys into 4 pieces. Okay, kung ilang grams yung doon yung filling, i-divide nyo into 4. O, bahala kayo guys kung gaano kalaki yung gusto nyo. So ngayon, i-roll natin. Parang ganito guys, haba. Para mamaya pag ano natin, so naka-ready na siya. Okay. So, kita nyo ba guys? So, dito lang. Yan. So, ang gagawin nyo guys, i-roll nyo lang. Kasi kaya naman guys may aroy. So, kailangan ganito yung doon nyo pa. Yung texture nyo ba guys? Ayan. So, ganun nyo lang guys kung gaano kahaba. So, itatansya nyo guys kung gaano kahaba yung gusto nyo. Kung ilang slice. Ako 10 slice guys. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi maganda siya. Kasi last time guys, hindi ganito yung na-mix ko iba. So, kaya again, in-adjust ko dahil yung water niya. So, ayan. So, ganyan lang. So, naghintay tayo guys ng dough. Nag-mix pa. Wala lang din i-grease mo guys yung baking cream nyo para hindi siya dumikit. So, ayan. So, ito na guys, yung dough natin. Tapos na. So, dapat guys, ganito ka-smooth siya. So, ganyan na siya. Ayan guys. So, yung dough nyo guys is not very wet guys. So, it's ganyan siya guys. So, ayan. Ganyan siya guys yung texture niya. Okay, tapos i-divide natin into 4. Kasi 4 yung filling natin, diba? So, i-divide natin into 4. I-divide natin, no? So,
So guys, ito na guys, nahiwa na natin 4. Tapos i-rest natin guys mga around 10 minutes bago natin ilagay ang filling natin. Sarap to guys, bagong bayan. So ito na guys, papalaparin na natin. So ayan, kita nyo ba guys? Ayan, konti lang. Ayan. Tapos guys, lagyan tayo ng egg dito para dumikit dito sa tabi. Ayan. Kahit nyo lang ng egg. Tapos guys, igaganan nyo. Ayan. Ganyan guys. Ayan. Ganyan lang. Tapos yun guys, yung kabila, lalagyan natin ng egg para dumikit siya, para hindi siya umano mamaya, bumuka. So, ganyan lang. So, sim guys, i-overlock na lang. Ayan. Ayan guys. Yan guys, so i-continue lang natin yun. Tapos ikapat natin. So, ipipinch nyo dito ng konti guys. Ipipinch nyo dito. Ayan. Ipipinch nyo. Para hindi siya bumuka mamaya. So, ayan. So, ayan lang guys. Ganyan. Tapos, ayan na guys. So, babalik tayo ko. Pag ganun. Tapos guys, kaunti lang. Kaunting roll. Just a bit. Not too much. Ayan lang guys. Ayan. Ayan pala sa so, yan, ganyan. Pantay ba siya guys? Yung laki. Tapos guys, kapat natin yung ng 10 pieces ng cutting guys. Ang pagkat ko guys, ganyan. So, dito sa bit. Siya guys. So, ayan guys. Ganyan lang guys. Binya ko na. Tapos ginanong-ganong ko guys para ma-format talaga na siksik siya guys. Yan. Tapos yun guys. So, slice na. Ano ba to? Ayan guys. Slice na ng asawa ko guys. Ayan. Tapos yan. Nilalagay niya dito sa tray. Tapos, babrush natin ng egg wash. Tapos, ibibig na guys. Okay? Ayan na guys. So, ready to bake na. Tapos, nakabrush na guys yan ng nakabrush na yan ng egg wash. So, ayan. Guys, na-display na. Yung ginawa natin. Ito yung kanina guys. I think meron na akong itong video guys. Kalihim or Candirigla. Tapos, ito guys yung bagong bayan. Ayan siya guys.